cái số này sẽ được vào tại của Geena lấy ra hay sáu sự đầm bông USA TV trong bây giờ ít point cho tôi này sẽ được là cái số này sẽ được cho hay này tôi lâu tôi lùa tôi bắt nhận chỉ nên thông cảm đâu dòng xe tôi này lúc xe hơi chênh chênh là một con rất sáu sự lúc xe hơi đầm bông USA TV giờ là cái số này giờ số này sai bây giờ dùng gì xứ giờ này nhỏ tôi có thể là nên mua yo tôi Roku box nên sao có bỏ bây chân cha giờ này sai tụi antenna nó là nên mua yo tôi Roku box một tôi này vào chơi thia giờ trong lúc Roku box giờ này是 internet giờยังmột tấm bằng lý giá chỉ chú sĩ nó là nên cho sai tàu cho sai internet thia ý dạng của lính nhỏ cho sai California nó nhỏ rồi cho trong tàu một cũng nhẹ này chỉ tê rau cho TV tàu tua mình chỉ trong này sẽ đợi thì mà nên bỏ ra các tàu TV lợ ấy trong share ra các tàu tuần chỉ này sẽ đợi thia cho trong cái chỉ xong một tấm bằng lý nó lợ này chỉ nên mua yo lúc Roku box một sáu này rồi vào chơi thia giờ nó cái như trong này sẽ đợi nó chỉ này tụi lọ tụi bên này chỉ nên thông cảm được của hiện chỉ là lý ra hay sáu sự trong này nó có sáu sự của cho su cho ấy có sáu sự là một thả cho hay để President Donald Trump tàu tuần cho nó chứ là một sĩ thả nhá rồi sangไป Sacramento tôi thả cho rồi sang California nó hay cho tàu sẽ đợi tây trong tàu cũng nhẹ trở lại khăn đảo xứ tôi săn la thì tôi rộng đó sẽ đợi thả nếu cho tàu tua khóa thì hay để California cho National Guardแล้วtàu tàu là một ba sẽ đợi rồi sang hay để này nó khó tua cho luật tàu thì nếu tua tàu mua xua thì mua lũ rộng tàu sẽ đợi cho tu luật tàu thì nếu như ở châu gần gấu li hay để nhỏ tàu nhỏ xaวันเจนแต่เป็นตัวเฟรชโนนอจนน้อเตาเที่ยให้เดียมัวอีจอเนี่ยเรา national guard แล้วจะตัวป้าเตาเป็นเสด็จอีจอมองเที่ยติงโกอีจอเมกาย่อเตาให้เดียได้ย่อรชาเนี่ยเราไปย่อเจรชาเชฟเล่จะเท่าเตาแล้วตะการเราหมดเราเป็นตัวเฟรชโนเที่ยในจีนี้จงเชียกันเกาหลีเที่ยในเตาตัวให้จะลูนจงตัวเสด็จอย่าเล่นเตายิ่งให้เดียแต่ชินอซื้อยิ่งชาลิเป้จะไปตัวที่นั่งแล้วเตาแต่ละจะเชียให้จะรชากุ้งเหี้ยรชาแคลิฟอร์เนียเนาะตาลิแต่ชินอตอนนู้นเนาะมัวจะล้านให้จะโดยจะเอเกอร์ตัวกุ้งเหี้ยเทียพระพานลูกเจเต้นแต่ละยิ่งตัวกุ้งเหี้ยเลยเทียขน้อยยอดต้านถอยจะแสงยังมัวให้หล่อยรชา West Coast ในจียิ่งให้เดียนดอสเดตัวเชียรชันแต่ชิมากุจอนนึงเรามัวให้ออฟไปรอลูตรงในเทียเนี่ยเขาเตาเรามุมลงแล้วขอลูชลาอียมินจีเนาะต้านนะเรากูจะโชว์สอนสิ่งจีตอนในเทียเดี๋ยวชิชอบไปขัดตึ้งนะ Well, thank you very much. It's great to be here. Great to be with the governor. We've been speaking a lot about the problem, and it's a big problem, and it'll get solved. We want to pay our love and respect, and we say God bless you to those that were killed in this horrible fire. I guess it's a series of fire. You put them together, and it's a big monster, Gavin, right? A big monster. Yep. But we are showing and give unwavering support for the people of California, and I have to say for the state of Washington and Oregon, who we're very much in touch with, also declaring your declarations. We have declarations for all three. Governor of California called me up, and we immediately signed the declaration. I think a lot of people would take a lot longer, but we wanted it fast. And I want to thank all of the FEMA people for doing such a great job. We really appreciate it. They've been fantastic. They've been fantastic. And thank you to Gavin Newsom, Acting Secretary of Homeland Security Chad Wolf, FEMA Administrator Pete Gaynor, and all of the people, state, local leaders. They join us today, and we're having a separate news conference a little bit later on some other subjects. And I just want to thank everybody. It's been pretty amazing. In August, I approved a major disaster declaration for California. I've approved, I think, Gavin, about 40 Stafford Act declarations, so very quickly, because we want to get this thing taken care of, including fire management assistance grants to help multiple states stop the fires. More than 28,000 firefighters and first responders are combating the fires in California, Oregon, and Washington. Over 230 soldiers are fighting the August complex fire. And that's the largest fire in California. Yep. That's the big one. That's the biggest. Yep. And we want to thank all of the brave fighters. We want to thank these incredible people, the first responders, service members who are racing to the extreme peril, really, of their lives and extreme danger. Soon after the event, I'll present the Distinguished Flying Cross to 7 military heroes who recently braved raging fire and suffocating smoke to save lives. So we have 7 people that were recommended very strongly by your representatives, and we're going to give them a very nice medal, a very important medal for
a U.S. medal that's very powerful, very important. So I know you like that. Together we'll keep the people safe. I want to thank the governor for the job he's done. We've had great coordination, great relationship. I know we come from different sides of the planet, but we actually have a very good relationship. Good man. And Governor, would you like to say something, please? Well, it's great to have you back here in the state, Mr. President. Thank you for being here in particular with two of the Coast Guard aircrafts that we're now bringing into the California family that are being retrofitted, these C-130s. Just an example, another example of the partnership between the federal government and the state of California. That partnership, of course, extended with incredible collaborative spirit of FEMA. Pete has done an amazing job. He's known by first name as Pete out here in the state of California. Bob Fenton, his regional director. We're joined by Tom Porter, the chief of CAL FIRE, head of natural resources, Wade Crowfoot. Pleased to have the Fresno County mayor here, Mayor Mims, and of course, supervisor from up north in Siskiyou was kind enough to come all the way down. We've got fires from Siskiyou County, right up there at the border of Oregon, all the way down to the Mexican border. About a month ago, literally to the day, we began to have a series of 14,000 lightning strikes over a 3-day period. 1,100 fires have sparked in the last month. 2.8 million acres just in the last 30 days have burned. Unprecedented in California history. 3.2 million over the course of this calendar year. There's over 16,500 firefighters currently out in the lines. And I'm very pleased and I'm very grateful, Mr. President, that you're recognizing some of the other heroes, those National Guardmen and women that did an extraordinary job saving the lives of hundreds and hundreds of people stranded with some of these most intense fires. You mentioned the August complex, 789,000 acres, the largest in California history. We have a series of forest fires, but also brush fires and grass fires that we're tackling. We've made great progress in the last few weeks. Though tragically we've lost 24 lives so far to these battles. 4,200 plus structures have been lost and 44,000 people have evacuated. I want to thank you and acknowledge the work that you've done to be immediate in terms of your response to our FMAG request 14. We were just talking, Mark Gilladucci is the head of the Office of Emergency Service. This may be a record that the state's received in the FMAG support, as well as the major disaster declaration, which you referenced on August 22nd, which was profoundly significant, not only to help us support our mutual aid system, but also individuals that are in desperate need of support. We can agree to disagree, and I appreciate your frame on the politics of this, but let me just acknowledge two things briefly, and I'll turn it back to you. There's no question when you look past this decade and looking past almost 1,000+ years that we have not done justice on our forest management. I don't think anyone disputes that. I want to acknowledge we have our U.S. Forest Representative here. The state of California, your administration just entered into a first-type commitment over the next 20 years to double our vegetation management and forest management. Right. I want to thank you for supporting that effort, funding that effort. We acknowledge our role and responsibility to do more in that space, but one thing is fundamental. 57% of the land in this state is federal forest land. 3% is California. So we really do need that support. We need that emphasis of engagement, and we are fully committed to working with you to advance that cause. And final point, I'd be negligent, and this is not, and we've known each other too long, and as you suggest, the working relationship I value. We obviously feel very strongly that the hots are getting hotter, the dries are getting drier. When we're having heat domes, the likes of which we've never seen in our history, the hottest August ever in the history of the state, the ferocity of these fires, the drought, 5+ years, losing 163 million trees to that drought, something's happened to the plumbing of the world. And we come from a perspective, humbly, where we submit the science is, in and observed evidence is self-evident, that climate change is real, and that is exacerbating this. And so I think there's an area of at least commonality on vegetation, forest management, but please respect, and I know you do, the difference of opinion out here as it relates to this fundamental issue on the issue of climate change. Absolutely. Appreciate that. Jed, please. Well, thank you, Mr. President, for coming to Sacramento today and, again, taking that decisive action that we heard the governor talk about
and really pulling the full resources of the federal government here to California as well as to other areas out here in the West. Let me just reiterate the great partnership that we have between FEMA, the U.S. Forest Service, CAL FIRE, OES, the Governor's Office. It's really the partnership, it's really a model that we have out here in California that we think is just fantastic. It's getting a lot of support locally here very quickly. So I just wanted to reiterate that and say thank you to our partners for what you do every day. Let me just say they also do a great job on mutual aid. So they pull in a number of fire resources from outside of the state as well as country, for that matter. We were talking earlier about some international partners that they have here. We're happy to support that as well. And then let me just say thanks, as you did, Mr. President, to the brave firefighters and all the first responders that are responding every day to the fires that we see here. Those are the heroes of the day, and we're just happy to be part of that process, happy to support them with the resources through your office, Mr. President, and just really, again, look forward to the partnership we have here and continuing to push that along. Well, they're doing a great job, and they really have over the years. It's a tough battle, but they've never let us down. No. Incredible what they're able to do, and the risk and the danger. Pete Gaynor, please, FEMA. Trong sáng tạo thế này chỉ nhớ được cụ thể là cái như trong này sẽ đầm có sáu sự tận thế nào cụ cho nên một số sáng Minnesota thì, tại vì nói cái sự Minnesota sẽ Department of Health là tổ chức tự hay tiệt, tàu li ót nung nó hay cho tổ sẽ đợi cho trái các mỏ thì bự hồng mẫu nhớ tổ sáng Minnesota, cho nên bây giờ chỉ tàu li ót luôn li nó lọ, cho nên bây giờ tàu chơi rủ thì, cho tiến hành trái các mỏ là tàu chơi rủ là thì, tại vì nói cái sự mà li ót của bé cho bé tụi tiến hành tàu bự tàu hồng mẫu nhớ tổ sáng Minnesota tụi các mỏ coronavirus, chỉ ta đến đầu tụi năm bây giờ hay tiệt chỉ thầu lúc xa hình tụi mình thiết cổ là tại vì nó là gì, cho tiến hành ót của bé cho bé tụi tàu là gì, ít của bé cho chi tụi cho tàu trở nhớ tổ sáng ICU sức, tại vì mà cho năm bây giờ bóng kỳ cân cầu đi lời thiệt, chỉ ta đến đầu tan thò hay cho rồi cho tiến hành chạy tụi các mỏ khâu cầu chua là do hay cho tổ sáng hay tiệt này nó tụi các mỏ coronavirus tàu này chỉ là những tàu qua thì cho test rồi lỡ tàu lòng một qua rồi sẽ đợi nó dễ dàng trở qua ý dạng cầu liệt cũ thế nào chỉ thì bao tàu hay tiệt dàng qua ý dạng cầu liệt cũ xứ tại vì mà sẽ đợi chỉ kỳ các món gì tận tên nó lời thiệt nó chỉ muốn hay cho tổ sáng Minnesota này chỉ tại vì nó kia xứ tàn thọ cho tiến hành tàu chạy các món gì cho bao chia cho bộ bao cho tụi tiến hành hay cho rồi cho case tàu nu vấn thi nóแต่是hay cho tiến hành tàu ta là cho xe này gì tàu li nu vấn đề cái nóซื้อหมดในเป๊ะตัวที่นั่งtàu ta là cho xeขอให้เจ้าtàuตัวชิเชียแต่ฉันมั่วให้ตันทอตัวรู้แสงในเกมมั่วชัวตันทอลอยอีเชียจั่วปวนังกูอ้อตัวที่นั่งยอดตัวรู้แสงมินนิโซตาtàu ta là cho xeให้เจ้าตัวชาใจตัวก็มอ coronavirus เดี๋ยวที่นั่งtàu ta là cho xeในเกมยอดจงตัวชาแล้วเดี๋ยว McLeod ยอดตัวชาว่าเดี๋ยวที่นั่งยอดตัวจะ counting ตัวซื้อเดี๋ยวที่นั่งยอดจะเหล่าซื้อมั่วซาลอเจเนี่ยเราชาลิโอชิเจ้าตัวชงตัวชาโซvề Hennepin County thì mua cho tiến hành Charlie đầu cho xong là sát số chỉ ta lên đầu Wright County mua cho tiến hành Charlie ở xa cho xong nữa đấy về Baker County nó do nhớ rồi sát Minnesota hay cho rồi cho tiến hành tàu ta là cho xe này về nhưng do hay để cho năng lầu nhớ rồi sát chế lầu trong sư nó đấy chỉ dành đầu cuối cho nên mình chỉ sử cho tôi là tôi ít biết là của mình đã cá lò thế chỉ sau bà có thứ ít biết cái nào sư của đã cá lò lợi trong chuyện này chỉ nhớ được một cái trong này có sáu sự tận là cho một số Wisconsin thì tại sao kia sự FEMA là do Federal Emergency Management Agency tổ chức tờ hay tiệt hay cho rồi có nhiều bé buồn đồ lại là một chơi rồiจะtiến hành bóng hồng lửa nhớ được sau Wisconsin này chứ có benefit nó gì mua chú là một hay tiệt có cho lý đầu lưu văn thịt tại sao mà nhớ được sau Wisconsin này chỉ tàu ít cho nhiều tôi cho nó này chạy tệ tại sao nó này chứ chờ mua khó hay tiệt chủ và tàu ít có program là một chủ sĩ đầu sau Wisconsin cho mà lại thế sao tàu khó nhiều trong này nè chỉ lúc chỉ hỏi cái này và này nó chỉ bỏ khó nhiều nó là vì hay tiệt chỗ và chỉ tàu có program là một sao khó nhiều là trong này sẽ được sức nó chỉ do cho tính năng này bóng hồng lửa gạt ra sau unemployment nó chỉ do trong hay tiệt do một xã lò trâu hay tiệt ý và thì nó tàu liền bé bộ đô la nó chỉ muốn số tan thật trâu và thì lò này này tàu liền ý phá gì bộ đó chỉ do là ô tàu có program lò ô tiệt ta nó tê dầu do lỡ họ
hay tiệt xa chỉ tao sai đâu nên là tây rồi là trở xa kia ý đại nhẹ tua thế rồi ý phá gì thế họ nói họ sợ chế lòng the president Donald Trump là một xin trái chạy nhớ đầu who hay tiệt lost wages assistance program đó là một số đồ sẽ được cho bê sang one day president Donald Trump là một tàu xin tới nơi chế lúc State Department Workforce Development lấy những tàu là một hay tiệt lấy những one tông tới cho đồ sát phim mà cho xa nhẹ tua đầu này nó lúc sau ở Wisconsin đầu lấy khăn tới tây dầu thâu lu này nó cậu thì tôi phải thích chua rồi xa hay tiệt tòn tây cho nó mà thì li hay tiệt bao tàu hay tiệt bữa tàu cho nhẹ nữa nè chỉ không nói họ ổn định đóแต่ชิมาแต่ชินาซื้อยันได้ตัวมัว apply เลยในตัวตาวจะเนี่ยกาตัวชาวันนี้เนาะว่าตัว unemployment ลองแต่ชา EDD นะเจยันนี้ตัวตาวจันตัวลองมูเท่ารู้ยี่ที่ตัวตัวรอเ稳定ตัวลูกจวดที่ตัววันที่ on ตัวรอนะเจนี่ยังจุดตาวเรียเจ้าวันที่ตัวตอนได้เที่ยแต่ชิมาจีตาวเป้าให้เดียนเนี่ยเนาะเท่าตื่นเนี่ยมาลีตาวนั่นแหละตัวโจทย์มูจ้าเลยลูกเก่าลินดูเที่ยนะมาเนี่ยที่ปอเนี่ยเขาเนี่ยตอนสีตัวเนี่ยเสด็จเที่ยเนี่ยเจชาจุดจังนี่นะตัวเนี่ยเสด็จเที่ยก่อนเนี่ยเขาเต้าเที่ยตัวเสด็จเนี่ยรสชา Wisconsin จะเขาสอดส่วนสีตอนได้ในเที่ยเยอะอีกเขาสอดสื่อจะในหมู่ตัวชา Portland Oregon เที่ยชาตัวนี้เห็นเดี๋ยวตัวปีเจอนู่นนอนเลยเนี่ยตัวชา Portland Oregon mua này nó cho trong tàu cũng nhớ chỉ riêng bỏ bộ đi để đua này bỏ nó trở đi khăn tới on nó nói nhớ rồi sắp Portland riêng hay tiệt mua bé châu nhà nó khó chờ cũng nhớ ấy giao thông cho lúc sáng thiệt cho này nó sáng nhớ rèn chi cho sắp Portland thiệt tàu cũng nhớ thiệt này chỉ giả li ở Washington lo sắp California nó thiệt này chỉ cho hút chùa thì li chỉ trong kia li nhớ rồi sắp Portlandแต่ชิมาขอเสด็จเตาเต๋อมูลโดจงเต้นเต๋อมัวป้อเทียนยอดทงเลยจียิ่งย่อให้เดียววัวเตาเสด็จยิ่งวัวชิชอเตาป่าเต้นเต๋อเทียนยอดจอนมีหน่วยยาวมูลโดจอนั่งเหล่าให้เดียวมัวกัมมอเต้นเต๋อในจีเกาะตรงยอดโรว่าเจเต้นเต๋อเทียแต่ชิมาตูเสาเจ Chief Meteorologist Matt Zaffino ยาตูเสาเจโด KGW ตัวชาเต๋อให้เดียวในเตาก้าเทียเต๋อก้าเราจะหัวจวนเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ให้เดียวเต้นโจจอนนู้ Friday มูลโดวันเสาร์นั่นนะ Friday มูลโด Saturday ตอนเต้นเนาะแต่เราปีตอนนู้นตื่นเสร็จแล้วจีบเอาจุดจังเทียแต่ชิมาจะหัวจัวเตาตีมันจีเทียในเจแต่เราจะหัวจัวจะจวนในเตาละมุมวันนี้เราชัวเตาอีจอวันนี้เราป้อตื่นเดี๋ยวเสร็จจะวันนี้เราใจจ่อเต้นเตาเทียไอ้เขาก็ว่าเชื่อรอเทียนั่นแหละเจตัวชา Oregon Coast ที่ถึงยอดเจมุตัวชาที่เห็ดซื้อมุติงกับตัวชา Western Part ละมุตัวชาเดียว Willamette Valley นะเจเนี่ยปอเตาให้เดียวยดักกะปอเนี่ยเราลุ้นนู้เต๋อตัวเที่ยวปอให้เดียวจะป้อนเลยเต้เราอยู่เตาให้เดียเจจัวอยู่เตาชวนเต๋อไอ้เกาะให้เดียเกาะเทเตาปลาหล่อมุโตเสด็จเตจัวเกาะให้เดียก็หูเรียกกูเทียในเจเจอลิคันเต๋อนะเสด็จป้าเต๋อนะยันในย้อนตัวชา South East North West นะเจเนี่ยปอเต๋อให้เดียในย้อนตัวชา Portlandเนี่ยปอเตาให้เดียเนี่ยเราจะหัวจัวอยู่ปีสองจุดศูนย์เทียจิตาลินเตอชาว่าหัวจัวเตาชัวตัวเตาตัวเสด็จเนี่ยจะยิ่งยออีคอยิ่งให้เดียซาเตาหมู่เตาชา Western Oregon เตาจะหัวจัวในตัวเนี่ยจะเนี่ยเราอยู่จอดนู้วันเสาร์ได้จอดทนเตาจะป๊อปอยู่ปลอดตาตัวเสด็จเนี่ยเราชาไป Oregon เทียนะเขาสอนสิ่งจีตอนที่เราเทียยออีเขาสอนสื่อยอเรามุชิตาเทียย้อนเตาวันนี้เราไปชาว่าแคลิฟอร์เนียย้อนเตาเจไปชาเฟรสโนเนาะชาน้อยยังใช้แต่ San Joaquin Valley นั่นในปอดได้ด้วนเนาะจอดหัวเตาเตากู้ท้องเจ้าลีได้ด้วนในปอดเตาน้อยยิ่งให้เตียเรามันยี่ตาเจ้าเสด็จจอเป็นยอดเจ้าวันนี้เนาะชาว่าเฟรสโนเนาะในเจยิ่งให้เตียเนี่ยน้อยยิ่งปอดกันเก่าเทียแต่ฉันมัวสาตันทอลอในเจแต่ฉันน้อยมัวจะเลยไปพ่อยออนไลน์เอเกอร์เดียยอดท้องตัวชาแคลิฟอร์เนียเนาะให้จอดเตากุ้งเนียเจเตาลิคันเตาจะหัวจัวยิ่งให้เดียววัวเตาจงเก่าจัวลีให้เดียวโฉดูมายิ่งป้อตันทอเสด็จได้เชยเลยยิ่งปอยิ่งป้อตาโดยจะพลดเฉาซึในเจตัวชา Central San Joaquin Valley แต่ชินอนะในเจให้เดียวจะหัวจัวชิจงเกียลีเตาลีจอห์นคลีสันเนื้อยาตัวชาเจ Director ยาตัวชา Air Quality Science เทียplanning ยอดตัว San Joaquin Valley Air Pollution Control District ในตัวเรามุชาเต๋อให้เตียเตยงมาเรามุจะรู้ชิเหรอเนาะยอดยงให้เตียกู้เยี่ยมจีตัวชาเตยจ้องเตยเต๋อซึยังการเรามุตัวชาลิเซียร์นาวาดาโซจะจ้องวันนี้กู้เยี่ยเนาะจ
cho tớiที่สิเหอลีนอจะยิ่งปอเตาให้เดียยิ่งมัวกูเนี่ยอีหยองเรามันจะรู้สิเหอนอแต่สิเจ้ารู้หยองนอนะเจให้เดียจะหัวจอยยิ่งสิจงเกียลีม้วนเตาขอเชอกูเนี่ยเท่าหงเหล่นะเจเจ้าเลยคันเตาจอนั่นเบอร์ว่าชื่อสีนั่นน่ะย่อไอ้ละมัวจอหัวจวนนะจะเรามุนจัวเชปูจงโดยอยู่รุ่นจือที่ปูจงโดยจะในมัวม้อนะเจแต่ฉันน้อยยิ่งให้เตียม้วนเตาขอเชอกูเนี่ยเจแล้วมัวจะเรามุใช้นะเจแล้วยิ่งม้วนให้เตียขอ air quality นะมาอย่า unhealthy นะมาvì thế cho năm bữa và lỡ cho là một quan tới nửa xe thòng hỗn lợn rồi cho bao nhát rồi cho hỗ trợ rồi bé opa rồi bé luôn chữ trở lại khăn đó là một hồi thì air quality index nó nói vậy ta chỉ nó nửa qua lò nó chỉ do ít bùa chỉ châu địa do nên nó và rong cho dù opa nó mà nhiều khối do chỉ châu sợ chỉ do nên nó có tận được rong này chị tụi năm bữa qua hay thì có rong cho dù thia có hay thì dù opa nhớ tàu tên tới có rong nó do chỉ châuแต่ฉันเราไม่กลัวแต่ฉันอยากอีปัวชี้เจ้านั่นแหละเจียนฉันอยากรู้ชา Clovis Fresno เต้นต่อนะเจแต่ฉันกลัวจะเลยอีปัวชี้เจ้านะเจียนเนยอยากอีตัวที่นั่งเหล่าเลยย่อมัวม้อนะเจขอจงเกาะจีชอบเต่าเต่ามันเดือดจงเทียย่อเกิดขัดใจจีจงนะจีจะให้เดี๋ยวเอาหนอปีอีอยู่เจียรู้เลยอยู่ย่อเขาว่าเจอยู่จีรีเต่าขี้ขัดใจเทียไอเจียก่อนเจียมันจะอยู่รู้ว่าเจนะคนเดียวจีจงจะอยู่ตัวข้างเทียอยู่จุดเต่าเกิดขัดใจเกิดขัดจ้องไว้ย่อจะอยู่ว่าเจก็จะหัวจัวกับจงรอจงอยู่มาเต่าเต่ามันเดือดจงเทียhọ sẽ được nhớ được sao mà dare là những hai tiền mua tới mấy ý dạng gầu thia để cha ý khó sở sự nó thông đầu sẽ được nhớ được sao sang walking vậy cho nên đầu của cho nên muốn chỉ sẽ được cho tôi là tôi đuổi bên nào của mình là khá là thiết chỉ cho bài cả tên nào trong chuyến tàu này chỉ nhớ được một thế nào cái nhớ trong này sẽ đậm có sáu sự tận tên là cho nên một trâu sa để cho hai cái tài chính cái sự lúc cộng hậu Economic Intelligence Center là cái EIC sở chế nhớ trâu sa để cho hai tàu cha tờ hay tiệt choวันนี้nó là lúa nhớ trâu sa để cho hai trâu li lúa trồng nó sư trâu lúa xí hở nó sau đó từ tàu cơ cho li plau cho % trận tàu cha rồi lúa trồng ta nó thiệt rồi li khăn tàu cho business closure là cho cơ này chị nhưng hay thì một số lò nó giờ trâu linh tu thế trâu lúc xả linh tu đó sợ giờ trời li khăn đó lâu cho % cho là lụa tao mất cầu ta này chị nhưng hay thì nhưng chỉ trong kia li hay cho trâu nhẹ bông bánh thế hay cho trâu sợ đời cho là lụa tao cầu này chị chỉ trong trâu sát thế chờ thái thiệt trâu li sang tới trâu lúc trong ta nó như một xả lò trâu lúc gì linh tu nó tôi chỉ muốn tấm bảng li trâu lúc trong nó đó chỉ giờ trâu lúc nó sức trâu bí cái lúa ý linh tu là một cho trâu li lúa gì linh tu bản thi cầu gì là từ số tàu là thì cầu bé chia bao bùa lúa là lúa thì tàu cờ nhớ rồi sao thì sẽ thay là thiệt trâu li sang tàu nhưng bỏ tàu thì hay thì chó tính năng của chó là lúa tàu cơn tàu chấp lại mà hay cho nhớ rồi sao thì sẽ thay này chị do chó hotel chó chơi sẽ được bài so chỉ ta lên tới chó chơi hay thì lơ khi là chó là lúa nó là một chơi là một ga đồ sai để sẽ được bánh gì tới chờ này kì lấy những tàu ma cờ ta lợi lấy tên rồi chơi bài vua khổng no tin cầu cho chơi ở này nó mua vua thì chọn ná vua khâu trâu tên đó muốn cho chơi để mua check cho nói do chó hay để tàu cờ tàu cha liền nhá đồ sai thì tới chờ thay ta chỉ nó này chỉ chó tiếng này chỉ mua hậu lử đồ sai unemployment nó là nhưng hay để cho bóng hậu lử tàu chấp lợi này chỉ cho hậu lử cho hotel thế choวันนี้เนาะเขาหลุดต่อที่นั่งตัวหรือได้เฉยตัวซึจะร้านน้ำหมอน่ะเราจะที่นั่งเขาหลุดในเจยิ่งใครเตียป้องเขาหลุดตาเลยเทียมดสาจ่อเราขอแต่ second quarter นะมาหายจ่อเราเป้รุ่นลีเราหมดจ่อลีแต่ฉันเอาซื้อในเจตื้อมัวจะนับเบอร์ให้เตียยี่จะเปล่าเชียตัวที่นั่งต่อป้องเขาหลุดเจ้าลิชันเดอร์ชา unemployment เราหายจ่อเราจะที่นั่งป้องเขาหลุดเด้อยิ่งให้เตียลูกชงนอป้องเตากังเกาลีเทียในเจเจ้าลิชันเดอร์ยิ่งยาวอีคอนหนอจื้อต้องมัวเก่งชัยเทียvì hay tiệt tụ cắm mò pandemic coronavirus nó tàu trừ xịu và tàu lúc tới chờ tàu ti cho lên nung nọ trở lại sân tàu chó là lụa là tàu cân gầu thia chó被สั่งlà bông huấn luyện tàu cân gầu và tàu nọ trừ do chủ tàu mới ít plan tàu tên là một sau lúc tới chờ thia và lên tới chỉ cho GDP là hai trăm rồi cho nhiên thì chỉ bông bánh nọ là mua lý trả nó lò nhớ rồi sao thì giờ thay bên mà họ trở can gì nên lúc cho sáu sự đó nên sẽ đời thia nó có sáu sự gì tàu tên là họ cho nên một rồi sao thì chờ lò chùa thia Laos People's Army nên bỏ đi đầy đua nó là tàu cha tờ nhiều khoa cái tài chính nó xứng hay tiệt nhớ rồi sao thì chờ lò chùa
lỡ khi tàu ilu TV station ilu TV là một hai năng gộp lót số mong thế cho là một khi tàu tan thọ nhớ thông đồ sát thì chờ hai cái đồ sát thì chờ lò chùa đồ sát thì chờ blond tới gọ sau đó tàu mua TV sai thiệt để xem mà lu TV station nó ya lon tờ xóa ya cho chơi là một thế li sở tàu vậy ta chỉ nói kia xứ hay tiền lu station nó mà ya Lao Army Television ya trong xa nữa nên nhớ rồi sao thì chờ là chỗ này cái này sai tàu hay nên mua TV này nhớ trong xaแต่是mà cả lon tờ choวันnày nó và sa và lỡ cho nó chữ là một cá trâu sa và cho tú tròn còn cổ xứ cho là một tổ thiết là một khía nữa chỉ là do khí kia nó chỉ ta nó chỉ nhớ cho hậu viên chán nó chỉ do lú và này nó station lo nó nhớ cho hậu chỉ trở đi khăn tới do ý kho này nó tàu lù lọ từ defense ministry tụi nó do tụi cá ở cái chạy hay cho trâu sa nhớ trâu sa thì cho lọ chuẩn đó nữ do tụi do là một sơ chế ấy đó là một cho program hay để bù cho là một hay cho sẽ đầu tiên cầu cho program chủ sĩ cho lúc TV station nó cho tan thò hay để một mốt chú là một đồ sát online đó social media lấy cho là một cái gì share đồ sản tạo nữa cái TV channel xa nhưng broadcast là khi đồ satellite thì lấy cho mua và này nó có sự thông thì nó chỉ lấy kia lò đồ sát Lao military là cho hay để tú cho là một số chế là một kia lúc TV station nó cái lúc TV station nó lấy những sử dụng tàu cần cầu thiên lấy những ô tàu bao san điện nhá cái tàu sát viên chán sử dụng Iran ốp của bao chế để bao của năng cầu gì đó là thì li ô tàu nó còn nói nhẹ mấy cáo thì li ô tàu số ya cho là một món nhẹ là một chơi Iran tàu nó thì li ô tàu lúc TV station là một trong bao thiên cái số những ya ít khó số hay để là ô đến đâu là bu đâu trong nó chừng bao xứ này đó vậy là những bí bắt đầu lúc bé liền tu vấn thi ốp hạ cầu gì lo lỡ vậy là bí tàu là ô tàu này vậy là sĩ số cho tua kia lại thì do nhà nó thay li trà ô li trà tên đó vậy là cỡ tan thò tên đó số cho tính năng sức là chỉ do ít khó số bu đâu đâu xa tới cho lọ chùa trong cho lọ chữ xem là lúc TV nọ là chỉ số đầu cho năng của họ lử tiền cầu cho năng bê sang nhớ rồi xa tới cho lọ chùa nên là lấy tàu là mua hai tiền giờ lỡ chỗ lúc TV nó tôi sẽ được sai là luôn như thế chờ nói giờ luôn như thế chờ kia liên cầm nguồn mong cả tôi sẽ communist sau đó cho số là một chủ sĩ nó là giờ là chat tờ á chỉ tan thọ nó là lấy những cá tuần thì thế lỡ chỗ kia cho thà hà là một cá thế thay thế ở TV tôi sẽ được sai sư lỡ chỗ giờ sẵn sàng plo lỡ chỗ năng plo là cho nói giờ tê rau lỡ cho lỡ tê ở này nó lỡ thay tôi sa ở cho là thay là cho cầm nguồn cho sự đời xứ tê rau tê sa nó xứ vậy lúc này tê chờ communist nó nữ như chỉ sai thiên này nè cho mỗi thứ này ở này nó plo yên tàu là một hai nó thế ở chỉ ta đến đời lấy yên tàu là một hai tiền ít thế cho bao nhiêu chỉ là cho ta chỉ nó Laos People Revolutionary Party lấy giờ ilu là một số chế pi là một tổ nhưng hai tiền lấy tổ tan thọ control lấy tổ tan thọ cho liên cầm bằng tiền của trâu sa tờ hay cho trâu sa hay tiền so sự tiền của trâu thì thay tổ á chỉ bu tờ lúc đấy chọn tờ lấy control tan thọ nó chỉ ít cho biết rằng hay tiền lấy chỗ tàu lúc TV là cho biết rằng tên rồi như chỉ sai tên nói cho là một không rồi sau đó cho biết rằng xứ lấy như cho tuấn trung rằng vì hay tiền lấy cho ít lúc đấy chờ communist nó họ nói cho ít cho số tàu chủ sĩ là để cho biết rằng thế nó có số gì tận tên nói cho ít có số sự thế cha rồi sau đó hay tiền tu cho và lấy và tàu là mù tu nói cho tu hay tiền cross border tunnel nó mà giờ ít lúc khó ấy và tu cho nữa là mù cha rồi sao để cho là chùa muốn cả đồ sa để cho số tại sao nó là tôi chat tờ hay tiền lúc Sunday lúc chùa hình tư vấn thi cổ bé thầu trồng tung đó là ô tàu lúc khó là lúc khó đấy giờ lúc khó lúc tunnel hay tiền khâu đồ sa trong ấy tiền cổ đồ sa để cho là chùa nó chỉ tiền tan thọ là giờ khó nó lấy mỗi lúc bé hui để friendship tunnel vì tiềnเขาnóiเขาลาเจเต้เราชาติเฉลจัวลูกขอในหมู่เจ้าชาติเฉลว่าสัวเทียแล้วเขาเตาจะจั่ว point ชี้จั่ว kilometers หนึ่งเนี่ยนอ measures จะชา point อีชา kilometers เจ้าชาสัวชาเขาชาติเฉลจัวเนี่ยจะ all point blow all kilometers เจ้าชาสัวติเฉลจัวชานั่นแหละจะเจอเลยคันเตาชีเนี่ยนอว่าลอยยิ่งเตาเลยแล้วแต่เตี้ยจั่วเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์ยี่ว่าเตี้ยตันทอเลยจะรู้เนาะchế trời lúc họ nó tàu tía ta này tại nó lấy từ pi mua cho nhà nó chê và cho kế lâu nó cho phải cho trâu lợn nó chế riêng hai tia trâu lúc sau nàng gậu ý tận đây nó xứ này chế tụ cho gà trâu này nó lú họ chua nó thiết cho
我呢那我老母我就给呢通着啥的去了做，定够着啥的去说呢也有我爹打，一个是到州路上能够一的呢，也头爹单到呢也做给呢要 China Laos Railway 呢也，你也得要100 kilometers， 比起要到空明呢也母到啥 Southwest China Yunnan 也马林加母到啥vien江到啥的去了做，呢也到里看到有西里印度努斯也个母到啥的去了做定够，母到说的去呢也应用意了是，可能要有เรา母走路 bullet train 了要路 train เรา母ขี่咗วันนี้เนาะว่าเก๋เราเนาะ也是แล้วขี่到路上能够อีเนาะมูลิจาเราเป็นแบบจันสีตัวในเทียแล้วก็สอสื่อสีตันเต้เนาะอย่างอีเขาสอสื่อเทียเจ้าลีแต่ชิโนเกสยอดเจ้าวันนี้เนาะชาวันเยอรมนีลู่ได้เจอรัสเซียเด้อđại đua này bỏ nó hay tiền dầu này dầu sức su thở nhớ trâu lấy cho trong này chỉ mới cho trong snow lấy cho mua cho hay tiền nên nó ice là một khó bù thầu u bị cho phá trong lò lợn chỉ ta xin nó biết số rượu này chỉ là bỏ tàu thế là một khâu tàu hay tiền mua ô tô nên nó và li đại đua này bỏ tới cho chế hay tiền cho nó cho đại bù thầu u ít bỏ bị cho phá trong lò lợn chỉ hay tiền dầu nó dầu sức su thở nữa nè ý thu đại đỡ này chỉ số đi cha nơi tao khó để cho ai sẽ lo này chị nơi chọn cái trời nhớ tan thò ông nó nhớ tan thò rồi lúc chế dầu nó giờ dầu sức su thở hay tiền lỡ một khơi hay tiền chỉ học bắt xa sức còn nó nhớ cho sang Russia là tiền nhớ push cho trong với tiền far north nhớ cho sang là tiền New Siberian Islands nó trở đi khăn tới cho tiếng năng và là bệnh thiệt tàu thiệt cho scientist một cái dòng xe cần gạo li hay tiền còn nó nhớ cho Northeastern Federal University แต่ชินเนาะเขา discovery แล้วย่อเขาละมุนเทียตอนนั้นอีเขาเจ๋งชับเลยเทียเคลียเตาตัวเสดให้เดียเถาอู้เขา Ice Age ย่อวลิจาวิลิจาจาลู่วันนี้เนาะท่องกันตัวเนาะเสดจิลิเตาตาcho xe lợn nữa đấy, chỉ là ta cho xe là mà, cú hỏi ta nó cho接触定个木州cho我被สั่งcho tính năng tan thọ nữa, chỉ do tiền nó kia xứ, ấy sẽ được tao khó tan thọ là do, ô li trà nữa đấy, chỉ ta sẽ nó lấy trong xe khăn cầu hay tiền, một khâu tao đi nó chỉ do kia tao cho lại tiền do vì li trà ô li trà thọ u sẽ chỉ đi plot ta. Trâu luôn tu nó là xứ này nè, chỉ ít tu scientist Lina nó, giờ tu sâu chế, nữa hay tiền tu bear caucus là do, tu anh em nó đại và lấy khâu tao nó lọ, nữ dân chờ hay tiền mua cho lăng chọn cây chỗ cho nó, rong cổ Lina chỉ đi khó kia trâu li hay tiền cho và ice đó là xứ này chị, lấy gì chờ tao trở cá tê khẩn chư là nhớ tan thọ tên đó mà lấy rong xe cần gạo li cá li là một sai chùa họ nó xứ là tụ đại tới tê dầu do cầu chi này nó chia nữa do đó cầu chi chia xong địa chỉ để cầu chi xong là do ít bỏ chi cho xong là do cầu chi chia xong địa trở đi là sai tụ đại nóแต่ชิมาแล้วcá tàu hay để tê dầuยันนังก็อ้อเชี่ยชงหมดเราเลยเป๊ะจะจ่อเชี่ยจีบชงเราจะเชี่ยชัวลันเทียตอนเดชา Siberian Island ตลอดเทียจะยอเนี่ยเนาะอ้อตัวใดเนาะอีตัวมีอยู่ว่าใดเหรออีตัววันเนี่ยเนาะใดยออีตัวยอตัวตัวให้เดียยอเพอเลยยอจิ้นนั่งเลยยอเหล่าเทียเนี่ยจีแล้วจนเทียตอนวันเนี่ยเนาะตั้งเตาว่าตัวยอตัวชาญอตีว่ารัสเซียตัวเทียเนี่ยจียออีคอแล้วจะยอเราหมดใช้ชัวเทียยอเราหมดเก่าเทียคนน้อยยออีคอเชยยอเจ里啊点去爬满的 Moscow 天呢，那种些更高哩，那还点面贴到哩叫 mammoths 嘛，林吃咯，定个都叫 rhinos， 定个都这我呢喏，等到呀，要做啥 Siberian 的，那这了叫了木狗到哩家那咯，แล้ว嘛哩还叫了木贴到是到贴，ยันนี่เจ้ากูเขาสื่อ了木เสา哩น้อย种些到，ในลูกเชียเจ๋งๆ了木กงตัวกูเราลูกสื่อลูกเชียหันป้องยูเอสทีวีเทียไอ้นอกกันยังส่งตัวในเสือดาวย้อนจงป้องยูเอสทีวีย่อในช่องทีวี我照着你录视后，你录着家的梦月是 TV 咗，视后你所สื่อในที่เป็นมันต่อจาก program， อย่างนั้นก็ยังส่งจากในกูยังจีน่าลิจ้าให้สอนสื่อจากในจังหุ่นเนาะ